Это можно назвать послание от Али Хашибыкова до Алтахета Томцова, ингушскому народу. Я хотел бы, чтобы вы максимально внимательно меня послушали. Я прочитаю на ингушском языке. Мот кан мох. Ментебер дадулу кан. Мот бити кан дац. Галгай хамил дер галгай мот бы. Галгай мот. Бисман бейн на лилци деш табиалыч. Галгай кам худдац. إذا الشرج ده غلغي موت يمش حدا غلغي موت هار قبل موت سنة أخ غلغي موت ganz han arts derige Albanien jüngers Kultur da ist. Es geht nicht schon bis ilmen khoymettari masbo nach asta ghalga Somalia. Sondern wenn die gerade wenn Mord bis lach boz bir lorbi. Har dos johr machen ich as duq der johr Melduk doadet weitish, disperse. Hanna natsiazvert. Melduk deine sibbe baga beglish weinachs. Melduk dozlat ustachen weiboki nachs. Shidder, rozg, boag, gozo. Hak hadi alles die ishozdu bagda wat. Mochki bieti dat. Ushkert hadi dabdi khachkhan hakol ishoz dat. Ush har qaman shishide. Мету сагахсак, мету рука кам, моти мохки дари, кам цакта летац, мот ханнах чутес бария, кам мягко наги. А люди наши